Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, the Honorable Mr. Sakut Ansori as a lecturer in the interpretation course. On this occasion, Amaya Hernita from TBI 6D will be a consecutive interpreter as the final the project of interpreter course. Hello everybody, welcome back. Good to see you all again, even though I can't see you. Anyway, so we're going to be tackling a new subject in linguistics this week, and this week it is syntax. Syntax is the study of the ordering of components in phrases and sentences. For many linguists, syntax is one of the most important fields of study because it is syntax that allows us to combine words into phrases and sentences in unique ways, and that's something that's pretty darn unique about human language. Halo semuanya, selamat datang kembali. Senang berjumpa dengan kalian semua. Jadi, kita akan membahas subjek baru dalam linguistik. Minggu ini adalah tentang sinteks. Sinteks adalah studi tentang urutan komponen dan frasa dalam kalimat. Bagi banyak ahli bahasa, sinteks adalah salah satu bidang studi yang paling penting karena sintekslah yang memungkinkan kita menggabungkan kata menjadi frasa dan kalimat dengan cara yang unik. So, just like in the last video, we couldn't talk about everything in phonology, just like we can't talk about everything in syntax, but we're going to focus in on tree structures today. These are a really valuable thing that linguists use to structurally represent what's going on in a language. How do they organize words into phrases and sentences? And language differ in these rules in that respect. Jadi, seperti video sebelumnya, kita tidak bisa membicarakan semua hal dalam fonologi, sama seperti kita tidak bisa membicarakan semua hal dalam sinteks. Tapi, kita akan fokus pada struktur pada pohon hari ini. Ini adalah hal yang sangat penting digunakan oleh ahli bahasa untuk secara struktural mewakili apa yang terjadi di dalam suatu bahasa. Bagaimana mereka mengatur kata-kata menjadi frasa dan kalimat. So, first, you might be looking at this phrase wondering, what does this mean? Colorless green ideas sleep furiously. This is a really famous sentence that was coined by Noam Chomsky, basically to illustrate the importance of syntax. So you might look at this and immediately recognize that there's something wrong. It doesn't make any sense, or very little sense. But there's also something right about it. It's a perfectly well-formed sentence in English syntactically. That is, you have two adjectives preceding a noun, which precede the verb sleep, and then you have an adverb coming after it. So all of those elements are in the right order. It's a perfectly well-formed sentence, and it therefore illustrates that syntax is a real thing, even if it doesn't make any sense semantically. Jadi yang pertama, Anda mungkin melihat frasa ini sambil bertanya-tanya, apa arti ini? Ide hijau tak berwarna, tidur nyenyak. Ini adalah kalimat yang sangat terkenal yang diciptakan oleh Noam Chomsky. Pada dasarnya, untuk mengilustrasikan pentingnya sintaksis. Jadi mungkin melihat ini dan segera mengenali bahwa ada sesuatu yang salah atau tidak masuk akal. Tapi, ada juga kebenaran tentang itu, bahwa itu adalah bentuk kalimat yang baik dalam bahasa Inggris secara sintaksis. So, in this video, we're going to be talking about three things. We're going to talk about lexical categories, otherwise known as parts of speech, which will be important for understanding phrase structure rules, which in turn will be important for understanding how to draw tree structures or tree diagrams. Alright, so first, let's talk about lexical categories, which is really just a fancy way of saying parts of speech. But get in the habit of saying lexical category. I think it makes a little bit more sense than parts of speech, which is a phrase you probably remember from English class. Jadi, video ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, kategori leksikal atau dikenal sebagai bagian ucapan. Yang kedua, aturan struktural frasa. Dan yang ketiga adalah cara membuat struktur pohon atau diagram pohon. Baiklah, jadi yang pertama, mari kita bicara tentang leksikal, yang sebenarnya hanyalah cara mewah untuk mengatakan bagian-bagian pembicaraan. Tapi, bisakah kita menyebutnya kategori leksikal? Saya pikir itu sedikit lebih masuk akal daripada part of speech, yang merupakan ungkapan yang mungkin akan Anda ingat dari kelas bahasa Inggris. Anyway, when we're talking about drawing tree structures, it's really important to know these lexical categories, and you probably know most, if not all of them. But anyway, let's just briefly review what they are. So a noun, typically it's some sort of person, place, or thing.
Lagi pula, ketika kita berbicara tentang membuat struktur pohon, sangat penting untuk mengetahui kategori leksikal ini. Dan Anda mungkin tahu sebagian besar jika tidak semuanya. Tapi bagaimanapun, mari kita ulas secara singkat. Jadi, kata benda biasanya adalah semacam orang, tempat, atau benda, sebagai subjek dalam bahasa Inggris. Kata benda harus berupa benda, misalnya kucing, rumah, kolam renang, orang, tempat, atau benda. As a subject in English, they're nouns. They pretty much have to be nouns. So cat, house, swimming pool, person, place, or thing. Adjectives are always going with nouns because adjectives describe or modify nouns. Red, big, huge, that sort of thing. Verbs are the action in the sentence, so it's denoting some sort of action or event. So swim, live, is. Those are all instances of verbs. Kata sifat selalu menyertai kata benda, karena kata sifat mendeskripsikan atau mengidentifikasikan kata benda, seperti merah dan besar, itu, dan hal-hal semacam itu lainnya. Kata kerja adalah tindakan dalam sebuah kalimat, jadi itu menunjukkan semacam tindakan atau peristiwa, misalnya berenang. Adverbs go with verbs, just like adjectives always go with nouns, and it's easy to forget that, but adverb has the word verb in it, so use that as a mnemonic device to remember. Adverbs are always describing verbs, just like adjectives are always describing nouns. Kata keterangan digunakan bersama dengan kata kerja, sama seperti kata sifat yang selalu disertai kata benda, dan mudah untuk dilupakan. Tapi kata keterangan memiliki kata kerja di dalamnya. Jadi digunakan perangkat menomik untuk mengingat bahwa kata keterangan selalu menggambarkan kata kerja. Seperti halnya kata sifat menggambarkan kata benda. In English, you almost always know that you're dealing with an adverb because most of the time the word will end in ly. There are some exceptions though, like friendly or ugly. Those are actually adjectives because they always describe nouns. But things like quickly, slowly, those describe verbs, and as such, we'd want to call them adverbs. Pronouns are very similar to nouns. They behave almost the same exact way as nouns in English, but I'm treating them as two different things just to kind of get you used to this technical difference between the two. Dalam bahasa Inggris, Anda hampir selalu tahu bahwa Anda berurusan dengan kata keterangan, karena seringkali kata tersebut diakhiri dengan huruf ly. Namun, ada beberapa pengecualian seperti kata ramah atau jelek. Itu sebenarnya kata sifat karena menjelaskan kata benda. Tapi, seperti kata quickly atau cepat dan slowly atau perlahan, itu menjelaskan kata kerja. Dan karena itu kami menyebutnya kata keterangan. Kata ganti sangat mirip dengan kata benda dalam bahasa Inggris. Tapi saya memperlakukannya seperti dua hal yang berbeda untuk membuat Anda terbiasa dengan perbedaan teknis di antara keduanya. So pronouns are always kind of pointing to someone or something like that, or not that actually, you, he, she, it. So it's representing a person or a thing. Jadi kata ganti selalu menunjukkan kepada orang atau sesuatu, seperti you, he, she, dan that. Jadi mewakili seseorang atau benda. Determiner is the next one, and I want to call your attention to this one because your book doesn't cover determiners. It just mentions articles, a, an, or the. Articles and determiners, in this class you can pretty much use them interchangeably because we're not going into any great detail with either one of them. But technically there is a difference. Articles are part of a bigger category called determiners. Determiners also include things like possessive pronouns like his, her, your, demonstratives like this, that, these, those, quantifiers like one, some, many, that sort of thing. So maybe get used to the distinction between articles and determiners, but in this class you can use the two interchangeably. It's totally fine. Berikutnya adalah determiner atau penentu. Saya meminta perhatian Anda pada hal ini, karena buku Anda mungkin tidak mencakup determiner. Mungkin hanya menyebutkan artikel yaitu a, an, atau the.
Artikel dan determiner di kelas ini Anda dapat menggunakannya secara bergantian, karena kita tidak akan membahasnya secara detail. Artikel adalah bagian dari kategori yang lebih besar yang disebut determiner atau penentu. Determiner juga mencakup seperti miliknya, dia, dan milikmu. Demonstratif seperti ini dan itu. Bilangan seperti satu, beberapa, banyak, dan semacamnya. Jadi mungkin bakal terbiasa dengan perbedaan antara artikel dan determiner. Tapi di kelas ini, Anda dapat menggunakan keduanya secara bergantian. This last one, maybe you've never heard before. It's called an adposition. It includes something that you've definitely heard before, a preposition. A preposition is sort of asserting the trajectory towards something, like to in to the house, or from as in from the pool, near as in near the mountain. So it has something to do in English with the direction or location of something. But what makes those prepositions in English is that they precede that object complement. They always go before it. Hence preposition, preposition. But some languages do the opposite. They do what's called postpositions, like Japanese, Turkish, or Quechua. They use not prepositions, but postpositions, so the thing comes after the object or complement. And both of those together, prepositions and postpositions, are part of a bigger category, adpositions. Knowing these is going to be really important in order to draw accurate tree diagrams. Terakhir, mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, yaitu disebut adopsi. Ini mencakup sesuatu yang pasti pernah Anda dengar sebelumnya, yaitu preposisi. Preposisi adalah semacam penegasan lintasan menuju sesuatu, seperti ke depan rumah, atau dari kolam renang, dekat, misalnya dekat gunung. Ini ada hubungannya dalam bahasa Inggris dengan arah atau lokasi sesuatu. Tapi yang membuat preposisi itu ada dalam bahasa Inggris adalah bahwa dia mendahului pelengkap objek itu. Dia selalu mendahuluinya karena dia preposisi. Tapi beberapa bahasa lain melakukan sebaliknya. Mereka melakukan postposisi, seperti bahasa Jepang, Turki, atau Quechua. Mereka tidak menggunakan preposisi, tetapi postposisi. Jadi itu muncul setelah objek dari kedua tadi merupakan bagian dari kategori yang lebih besar, yaitu adopsi. Mengetahui ini akan menjadi sangat penting untuk menggambar pohon yang akurat. Alright, so now let's talk about phrase structure rules. This is where we can start to see how languages distinguish themselves from one another. Because while a lot of different languages have nouns and verbs and adjectives and adverbs, it's the phrase structure rules that basically tell you how you can combine those elements and which orders are acceptable to form sentences in that language. So here we have phrase structure rules. But keep in mind that these are the phrase structure rules for English. So let me just break down what this code means. So the first one is S arrow NPVP. That basically is shorthand that linguists use to say that an S, or a sentence, consists of a noun phrase and a verb phrase. You have to have both the noun phrase followed by the verb phrase in that order in English to have a well-formed, acceptable sentence. So what goes into a noun phrase, you may ask? Well, a noun phrase consists of a noun, minimally. You have to have a noun. You could have a noun phrase that is actually just one word. Baiklah, jadi sekarang mari kita bicara tentang aturan struktur frasa. Disinilah kita mulai melihat bagaimana perbedaan bahasa yang satu dengan yang lainnya. Karena banyak bahasa yang berbeda memiliki kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang berbeda pula. Ini adalah aturan struktur frasa yang pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda dapat menggabungkan elemen-elemen itu dan urutannya dapat diterima untuk membentuk kalimat dalam bahasa. Jadi di sini kita memiliki aturan frasa, tetapi perlu diingat bahwa ini adalah aturan frasa untuk bahasa Inggris. Jadi izinkan saya menguraikan apa yang dimaksud dengan kode-kode ini. Jadi yang pertama adalah S, NP, VP. Itu pada dasarnya adalah singkatan yang digunakan ahli bahasa
untuk menyebutkan bahwa S atau kalimat terdiri dari frasa dan kata benda atau NP, dan frasa kata kerja atau VP. Anda harus memiliki frasa kata benda diikuti dengan frasa kata kerja dalam urutan itu dalam bahasa Inggris untuk memiliki kalimat yang dapat diterima dan dibentuk dengan baik. Anda mungkin bertanya, frasa kata benda terdiri dari kata benda, minimal Anda memiliki kata benda yang sebenarnya hanya satu. I know it sounds weird that a whole phrase could consist of just one word, but that's technically true. However, you'll notice that these parentheses are around things like determiners, adjectives, and a prepositional phrase that we'll get to in a second. The parentheses mean that they are optional. You don't need them, but you very often get them in noun phrases. So you could have something like just house. That could be a noun phrase. But it could also be something like the red house or the red house on the corner as a prepositional phrase. So a prepositional phrase then, you have to have a preposition and a noun phrase. So again, that preposition to, near, by, across, from, those are all examples of prepositions in English. But they always come with some sort of noun phrase. So near the pool, by the mountain. The pool, the mountain, those are examples of noun phrases in English. And then a VP, a verb phrase, minimally consists of a verb. You could have a verb phrase that is just one word, just a verb, and that's fine. But very often in English, you get more than that. You get optionally a noun phrase followed by a prepositional phrase, and you very often get an adverb. Now note that I've put an adverb over here, but it could very often precede the verb in English, like he quickly ran, or he ran quickly. Either one, it's totally fine. English allows a lot of freedom of movement for adverbs. So just note also that these phrase structure rules are a little bit different in your textbook. This is a little bit more technically correct because it'll allow us to talk about ambiguity in tree structures in just a moment. So I'd invite you to kind of remember these and the ones in Yule, but these are a little bit more specific. So just a note to keep track of those. Saya tahu kedengarannya aneh bahwa seluruh frasa hanya terdiri dari satu kata, tapi secara teknis itu benar. Namun, Anda harus melihat bahwa tanda kurung ini berada di sekitar hal-hal seperti determiner, kata sifat, dan kata preposisi, yang akan kita bahas nanti. Tanda kurung berarti bahwa mereka opsional, tidak dibutuhkan, tapi sangat sering ditemukan dalam frasa kata benda. Jadi, preposisi itu seperti to, near, by, across, dan from. Tapi mereka selalu berdampingan dengan frasa benda. Contohnya near. Near the pool artinya di dekat kolam renang. Dan by the mount artinya di dekat gunung. Pool dan mount adalah contoh frasa kata benda. Kemudian VP, frasa kata kerja terdiri dari kata kerja. Anda bisa memiliki kata kerja hanya satu, tapi di dalam bahasa Inggris Anda akan menemukan lebih dari satu. Secara opsional, Anda menemukan frasa kata benda yang diikuti dengan frasa preposisi dan Anda akan sering menemukan kata keterangan. Sekarang perhatikan bahwa yang telah meletakkan kata keterangan di sini, tetapi keterangan sering mendahului kata kerja dalam bahasa Inggris. Seperti kata ia cepat berlari. Bahasa Inggris memungkinkan banyak kebebasan bergerak untuk kata keterangan. Jadi perhatikan juga antara struktur frasa ini. Sepertinya sedikit berbeda dengan buku Anda. Ini sedikit lebih benar secara teknis, karena ini akan memungkinkan kita untuk berbicara tentang ambiguitas dalam struktur pohon nanti. Jadi saya menyarankan Anda untuk mengingat ini, karena ini lebih sedikit spesifik. Thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.